মোর ঘরকে কেন লাগিছ আমকে তু আমার শ্বশুর বিয়া হয়েছে তোমার শ্বশুরের মা এটা কোন সময়ের কথা জানি বাপ্পা যেতেবেলে পঞ্চ পাণ্ডব গুপ্ত বনবাস তো ভীম রন্ধাবড়া করছিল বিরাট রাজা নকুল সহদেব ঘোড়া হাতি চড়ুଥିଲେ যুধিষ্ঠির কুন্তবত মন্ত্রী হয়ে ଆଉ ଅର୍ଜୁନ ଗୃହନ୍ ନାରୀ ଗୃହନ୍ ନଲା ହେଇକି ଉତ୍ତରାକେ ନୃତ୍ୟ ସେ ଅର୍ଜୁନ ଏନ୍ତା ମାନ୍ଦଳ ବଜେଇଥିଲେ ଆଉ ବିରାଟ ରାଜାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଝିଅ ଉତ୍ତରା ନାଚିଛି ନାଚି ଧା ଧା ନାଚି ତ ଅର୍ଜୁନ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କଲେ କି ମୁଁ ତ ବିହା ହେବା ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ ସେ ଉତ୍ତରାକେ ମୋର ପୁଅ ଲାଗି ନିହାତି ଭାବରେ ତାକୁ ନେବି କହିଲେ ଉତ୍ତରା କହିଲେ ଗୋ द्वापर जुगरे सब तार वीर धनुर्धर अर्जुन केन जे अर्जुन सेंटर दिस जे अर्जुन के काम होती आले मग सत्य कर बोले जे अर्जुन के तो बिया ने आर को तो तानो आर गोटे वीर अर्जुन पिला अभिमन्यु मु ताके जनता करी बह करी कर मोर घर के ने इधर अर्जुन होता विराट राजा के पांची थे अच्छा तापरे जेते बेले अर्जुनकर पुओ अभिमन्यु उत्तरा के विवाह कर आनी तो इटा द्रौपदी कहउछन तांकर बह उत्तरा आसगो आमर घर के मैं लगी आमर ससुर बिहा होइछन तुमर ससुर मामा आमर ससुर की द्रौपदी ससुर होइछन पंडु राजा आमर ससुर बिहा होइछन तुमर ससुर माँ के तुमर ससुर की तुमर ससुर की अर्जुन तुमर ससुर माँ की कुंती आमर ससुर बिहा होइछन तुमर ससुर माँ के तो अर्जुन ढोल बजाउथिले उत्तरा नाचुथिले तो जहार देहरे गंधर्व कला तो अर्जुन को अर्जुन पुओ के बिहा बोली मामू बोले कहते हैं ये ढोल बजे इरा पुराण के लेखा ने ये धर्म बोले महाभारत के दिना अर्जुन के जनता उत्तरा ढोल बजे और मामू कहते ठीक जनता आम ढोल बजाबार लगे मामू बोली मान्यता गोटे जाइए कहीं राधा और कहीं ढोलिया राधा तो स्वयं जोगमय शक्तिमय श्री कृष्ण अवतार राधा को ढोलिया के मामू आग पूर्व मोर दादी पुरसा भी डण करुथिले जे मामूनी बोलते आग मोर दलिया बोले आर गोटे कथा पुराण कथा मामू बोलबार अर्थ हमर दंड रे केन देवी के मुख्य के पूजा करा जायछि हमर काली के समस्त जगत रे लोक का बोल मां बोल कालींकर भाई होते कलापा से दंड घोर रे कलापात पूजा कैसे तो समस्त तो काली के माँ को हम बोले काली माता भाई के कहने बोली करते मामू बोली करते हैं ढोल के मामू बोले ओ तो नहीं करे ये ढोल बुही ओ कर तो से कारण कलापात पूजा कैसे बोले गोटे अंश है ढोलिया ताकि मत मामू बोले मान्यता दिया गया बुझी पारे आर गोटे मामू कथा भी अछि जे थाना मामू कथा तो इतन सफल के जीवा मामू कथा जेंता आमे गोटे श्रेष्ठ ढोलिया गोटे समस्त को खुश करे पार हमर कलाकार दुम है जिमा जदी ढोलिया जदी तुम पड़े देबा कलाकार जनता उत्साहित करबा पर ढोलिया जन्म मामू पर चमकु थे ई ढोलिया जी ठीक जनता चमकु थे जन्म के जनता समस्त मामू कहसन आमे विकास कोन बड़ी गले जनता अंधार से ढोल नि फिरे कोन लंबरी किंतु इटा बाह्य मत राधा कहीं राधा के द्वापर जुगे अंत घाजा बुली कर नाचि लेके राधा संग जेन ढोलिया पिला के किंतु बड़े मान्यता दे ये मत कर कहीं नहीं या आगो राधा दलु मधा आगो राधा दलु मधा
ডাকি ডাকি তোর দুয়ারে ওথা হই গলি রে সুরুবালি মতে কেতা যাও চুরে ভুলি ডাকি ডাকি তোর দুয়ারে ডাকি ডাকি তোর দুয়ারে ওথা হই গলি রে সুরুবালি মতে কেতা যাও চুরে ভুলি মতে কেতা যাও চুরে ভুলি গোপিনী স্ত্রী গর্ভর তুই জনম হেরু মো জন্ম বারতা পাই মাই ক্ষীর খাইলু মুই যেতেবেলে জন্ম হইଥିଲି বাবু নারদ মহর্ষি যাইকরি মোর জন্মর 12টা কথা রাধাঙ্কর কানে কহলা কি মোর মাই ঘরে উঠি ছন খাই ছন আর এবে বি মতে মনে নেই পছন্দ গোপিনী স্ত্রী গর্ভবতী জনম হেরু মো জন্ম 12টা পাই মাই ক্ষীর খাইলু মুহি সেই রঙ্গা ধর আজি তোর পুরে হাজর আজি তোর পুরে হাজর মুহি সেই রঙ্গা ধর আজি তোর পুরে হাজর আজি তোর পুরে হাজর তিন ভবেলা তিন বয়সা চালি রে সুরুবালি মতে কেতা যাও চুরে ভুলি ডাকি ডাকি তোর দুয়ারে ডাকি ডাকি তোর দুয়ারে ওথা হই গলি রে সুরুবালি মতে কেতা যাও চুরে ভুলি মাই গো বলি ডাকন্তি ধীরে কেটে নিদ্রা যাও ঠস করে কবাটো দিও ফিকাই আসিছে তোর গেলা খোলা কন্হে আগোচর কি তৎপর নভাব মনে গোপপুরু আসি অছি কুশরীলে হই কি রাধামাই গো ধীরাবতনী চন্দ্রবনী রাধে সখা উঠল সুমন গাতু এলান করি প্রেম স্রোতে ভাসি গলি
আলো চাতুরি আতানো ভাঙ্গ চাতুরি কিশোরী উঠলো উঠলো সুমনা গাতো খেলানো করি উঠলো সুমনা গাতো খেলানো করি প্রেম স্রোতে ভাসি গলি আলোকিতরি আসানো ভাগ চাতুরি কিশোরী উঠলো উঠলো সুমনা গাছু খেলানো করি কস্তুরী তিলকম ললাট পটলে বক্ষস্থলে কস্তুভুবনা সাগ্রে গজমুক্তি কঙ্করতলে বিরুষে কঙ্কম সর্বাঙ্গে হরি চন্দন সলিত কণ্ঠেশ্চ মুক্তাবলী গোপস্ত্রী পরিবেষ্টিত বেহস্তি গোপাল চূড়ামণি দুজমুখী বরঙ্গনা উঠো তল নয়না পদ পদ বয়সী কর কর ভীরা যোগেন্দ্র মুনীন্দ্র যোগেন্দ্র মুনীন্দ্র ধ্যাউচন্তি পাদ সে আশিষিত সে আশা করি কিশোরী উঠলো উঠলো সুমনা গাছু খেলানো করি গোপে কৃষ্ণ অবতারম গোপে কৃষ্ণ মনোরথ অষ্টমল্ল বিনাশাম রামকৃষ্ণ নমো নমঃ মোয়াতা হেলা নিরাশ দেই মতে সন্তাপ সন্দর্প ব্যাধি কুমার গো নাচর গমনক উঠলো উঠলো সুমনা গাছু হেরানো করি রাধা
সময় କଳାର ସମ୍ମାନ ରଖି ଶିବୁ ସୌମ୍ୟା ଶୁଭଶଙ୍କର ଏବଂ ସ୍ୱାତିକା ଏବଂ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଳାର ସମ୍ମାନ ରଖି 100 ଗୋଟି ଭାରତ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ତାଙ୍କ ସର୍ବ ପରିବାରକୁ ଛତ୍ରଧାଙ୍ଗ ରଖିଥାନ୍ତି ବୁଲନ୍ଦି କବାର ଏହିପରି ତାଙ୍କ ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବିରାଜମାନ କରି ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ ବୁଲନ୍ଦି କବାର ହରି ହରି ବୋଲ হই কি রাধাময় গো গজদন্ত পরম করু নিদ্রা খণ্ডন কর কিশোরী হই কি রাধাময় গো গজদন্ত পলং করু